Hello guys, mga idol, magluluto tayo ng lechong paksiw. Ito yung lechon na lulutuin ko. Yan, lagyan natin sibuyas, bawang, tsaka suka. May suka. Lagyan natin tubig, isang mangkok. Yan, lagyan natin ng konti lang na asin. Lagyan na natin laurel. Yan. Maganda kung isama mo na yung mantumas para ayan. Tapos takpan mo guys. Yan, takpan mo. Yan yung lechon. Okay na yung lechon natin. Okay. Next na na. Ready na. Ayan. Ayan yung lechon na. Ayan yung lechon. Lechong paksiw.